करियो हम दियों छाड़े सब हेलो पार्टी हेलो 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 भाइयों बहनों हो, आज किसी पर हिट गाना गाना लेकर आता है बाबन म्यूजिकल तरफ से मिस्टर रॉकी 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 और मारो घुमुरी वर्तमान अंकुर भाई क्या बोलेंगे? अंकुर भाई कुछ बोलियो। हाँ हेलो हेलो हम कमिटी मेंबर ए जड़े से कोई भाषण दो जी कहाँ गए तो? हाँ ये आपका ये गाड़ी कितना पैसा है? ये 30,000 रुपया चला है। नहीं, आज भाड़ा में कितना रुपया लोगे? भाड़ा बीए बड़ा था 28 বসানি আমি দেখাবে কিছু করবে কাভা যাবে চলবে 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 না কলবে 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 না পপ 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 ধানপতি অঙ্কুরা কোথায় যাচ্ছিল? এই লেম্বর ঠাউরি কি পানি যাচ্ছিল? যাইছিলি আইস বাবু ভেট্টা মাছ আনতে লাভ হলো সবজিটা কি হবে? ভাতটা হবে না হবে না হবে এটা ইংলিশ মালা আসবে চাট হবে খাবো কি খাবো? হ্যাঁ খাবে ঠিক আছে অঙ্কুরা অঙ্কুরা একদম মস্ত রাখা আছে উঠা কাই দেখা নেই